Kita dah sampai kepada the final part of this chapter 12.2 alkenes. Kita dah sampai kepada 12.2M. Guys, kita sampai kepada 12.2M daripada your syllabus, di mana apa yang you all akan belajar in this part ataupun in this final part of 12.2, you all akan diperkenalkan dengan suatu test, satu ujian. Okay, bila kita sebut test ni adalah something yang kita boleh lakukan di makmal, that we can do in the lab. Macam you all buat dalam eksperimen 4, eksperimen 5 tu, itu semua adalah chemical test lah sebenarnya. Okay, cuma this test dia dikenali sebagai unsaturation test. Okay, unsaturation test for alkenes. Okay, sedikit tentang apa itu unsaturation test. Okay, nak mudah faham macam ni kelas. Unsaturation test ni, it is a chemical test. Okay, it is chemical test untuk kita nak detect the presence of carbon-carbon double bond. Kan, kita tahu sekarang dalam alkene ada carbon-carbon double bond kan. Dan kita tahu alkene adalah suatu unsaturated hydrocarbon. Jadi meaning that bila kita buat this unsaturation test ini kelas, kita akan expect apa? Alkenes akan memberikan positive results. Alkene akan memberikan positive result. So kalau kita compare dengan other hydrocarbon, such as apa? Such as alkene. Guys, is alkene saturated or unsaturated? Okay, check balik dalam you punya notes, tengok balik. Apa beza antara saturated dengan unsaturated hydrocarbon kan? So for the case of alkene, so alkenes ini guys, dia adalah unsaturated hydrocarbon. So bila unsaturated hydrocarbon, maksudnya when we do this unsaturation test, alkenes akan memberikan positive results. Alkane, negative. Okay, negative untuk alkenes. Okay, cuma di bawah unsaturation test ni, apakah test yang boleh kita lakukan? Actually, there are few tests guys. There are few tests that we can do in the lab. In fact, some of these tests, you all dah buat di dalam makmal. You all dah buat semasa your experiment 4 yang lepas. Okay, apa kita tengok apakah unsaturation test ni? Yang pertama kita ada Bayes test. Okay, Bayes test using dilute alkaline potassium permanganate solution. Itu yang pertama guys. Okay, and then kita ada reaction with bromine in inert solvent. Okay, and actually guys, both of this, Bayes test dan juga reaction with bromine in dichloromethane ini you all dah already did this. Guys, you all dah did this dalam your experiment 4 yang lepas. Di mana Bayes test ni actually adalah part B of your experiment 4. Dan reaction with bromine in dichloromethane. So this was part A. Guys, part A of your experiment 4. Jadi jangan kata, bila masa buat kan? Dia ke pernah buat? Dah kelas, kecuali kalau you all tak dapat attend lab saja, you all tak buat. Tapi hari yang lepas tu ramai kan dah masuk lab kan? You all dah buat dah ni eksperimen ni. So, nanti kalau lupa cuba recall balik. You all kan tu kan ada ambil gambar banyak kan masa lab kan? Nanti tengok balik gambar-gambar tu. Imbau kembali kenangan tu. Kan? You all dah buat ni amali ni kelas ni dalam eksperimen 4. Okay. And then yang ketiga, selain daripada kita boleh tindak balaskan dengan bromine in dichloromethane ataupun bromine in inert solvent, kita juga boleh gunakan bromine water ataupun bromine in water. Cuma ini you all tak buat dah dalam eksperimen 4. Dalam eksperimen 4, kita cuma lakukan dua ini saja. Sebab itulah saya nak gunakan masa ini. Sebab kita pun sekarang ni dah waktu lab kan. So I think it's better kita cuba relate juga. Okay, kita cuba relate juga secara tak langsung kita buat post lab. Kita buat post lab sedikit untuk your experiment 4 class. Right. Okay, so kita akan tengok satu-satu kelas. So I'm going to start with the first unsaturation test untuk alkene. Kita mulakan dulu dengan Bayes test. Okay, Bayes test using dilute alkaline potassium permanganate solution. And as I told you before, this actually adalah your experiment 4 part B. Kelas part B of your experiment 4. Nampak tak ni? Part B.
Ini saya tunjukkan daripada your manual ni kan. Nampak tak? You all buat apa? You all buat oxidation with cold alkaline solution of potassium permanganate. Nampak tak kelas dalam kurungan apa ni? Bayer's test. Okay, Bayer's test. And actually guys, Bayer's test ni adalah satu contoh oxidation reaction. Cuma dia bukan oxidative cleavage reaction. Kan tadi kan you all dah diperkenalkan dengan oxidative cleavage kan? Bayer's test ni, dia merupakan oxidation of alkene tetapi bukan oxidative cleavage. Sebab kalau oxidative cleavage, apa berlaku kelas? Cuba recall balik lesson tadi. Apa maksud oxidative cleavage? Double bond completely putus. Kan? Sigma putus, pi bond putus. Itu oxidative cleavage. Tapi dalam Bayer's test ini guys, hanya pi bond sahaja yang putus. Pi bond sahaja. Sigma bond remains intact. Sigma bond tak putus. Hanya pi bond saja yang putus. Okay. So kita tengoklah macam mana yang dikatakan Bayer's test ni dan apa yang you all dah buat dalam eksperimen 4 part B yang lepas kan. Okay, dia macam ni kelas. Dalam Bayer's test ni kita tahu Bayer's test ini merupakan satu contoh unsaturation test. Jadi you guys kena ingatlah bila kita sebut unsaturation test ini apa. So unsaturation test ini adalah suatu chemical test to determine the presence of carbon-carbon double bond. So that's why guys, this test, unsaturation test ni ataupun Bayer's test ni, kalau nak lebih spesifik, dia adalah suatu test yang sangat suitable, sangat sesuai untuk kita, let's say you all nak distinguish apa, kita nak bezakan apa. Let's say you all nak bezakan antara alkane dengan alkene. Contohnya dalam makmal tu you buat apa? Kita gunakan cyclohexane, cyclohexene. Nampak tak? Cyclohexane is a cycloalkane, cyclohexene is a cycloalkene. So maksudnya kita ada alkane, kita ada alkene. So that's why this Bayer's test can be used untuk kita nak distinguish ataupun untuk kita nak differentiate alkene from alkane. Nampak tak kelas? Sebab tu nanti you all akan diajar lah, nanti you all akan jumpa kita ada banyak chemical test yang boleh kita lakukan. Dan setiap chemical test itu dia ada dia punya own purpose dia guys. Contohnya macam Bayer's test, tujuan dia nak detect the presence of carbon-carbon double bond. Jadi that's why nanti you all akan jumpa ada banyak soalan dia akan bertanyakan tentang sila suggest a suitable chemical test to distinguish this compound from this compound. Jadi you all kena tengok, kan? You all kena tengok compound apa yang kita gunakan dan apa test yang sesuai. Jadi dalam kes kiranya kita nak membandingkan antara alkene dengan alkane for example, Bayer's test adalah suatu test yang suitable, yang sesuai untuk kita gunakan. Dan dia ada satu lagi, iaitu tindak balas dengan bromine in dichloromethane. So itu pun sesuai juga, tapi kena ada condition yang tertentu. Tak apa kelas, nanti kita akan tengok lepas ni. Okay, kita tengok dulu Bayer's test. Okay, so Bayer's test, ini actually experiment 4 you all, part B of your experiment 4. Okay, so kalau kita recall balik dalam previous lesson, kan, you all dah oxidation of alkenes ni, dia boleh berlaku dua cara kan. Satu di mana hanya pi bond yang putus, ataupun kedua-dua pi dan sigma itu putus. Dalam kes Bayer's test ni guys, dia adalah kes yang pertama. Ini kes yang pertama di mana hanya hanya pi bond sahaja yang broken guys. Hanya pi bond sahaja yang putus. Okey, dia tak seperti tindak balas dengan hot acidified potassium permanganate. Kalau hot acidified potassium permanganate, so itu completely broken tau. Maksud double bond ataupun both sigma dan juga pi bond completely broken. Tapi dalam Bayer's test kita menggunakan apa? Kita tak gunakan hot acidified, KMnO4. Kita menggunakan cold basic dilute potassium permanganate. Nampak tak beza guys? Sebab itu dalam apa-apa organic reaction, pastikan the way you write the equation, especially the reagents that we are using, the condition of the reaction must be correct. Kalau you guys salah reagent ataupun salah condition, contoh dengan panas you tertukar. Yang sepatutnya sejuk you letak ada heat. Kan yang sepatutnya panas you letak pula cold. So dia akan memberikan kesan kelas. So that's why kena tengok betul-betul. Kan, jadi dalam case Bayer's test, we are using
coal diluted basic potassium permanganate. Dan inilah apa yang disebut sebagai Bayes test. Okay, Bayes test guys. Dan produk dia pun of course berbezalah dengan kalau you all guna hot acidified potassium permanganate. Nanti kita akan tengok apakah produk ni kita akan dapat dalam Bayes test ni. Okay guys. Jadi basically apabila kita tindak balaskan an alkene dengan this coal basic potassium ataupun coal alkaline ataupun basic potassium permanganate solution, the products that we are going to get adalah satu produk yang dikenali sebagai 1,2-diol ataupun glycols. Nama common name glycol lah ataupun 1,2-diol. So what is diol? Diol is satu compound di mana dia ada dua hydroxyl like this, and both of these hydroxyl bonded to the adjacent carbon atoms. Guys, so inilah yang disebut sebagai diol. Okay, dan seperti mana yang you all dah diberitahu kan tadi, this Bayes test, dia hanya, walaupun dia oxidation, it is still oxidation of alkenes, tetapi oxidation yang berlaku hanya melibatkan cleavage of pi bond sahaja kelas. Sebab tu kalau kita tengok, kita cuma dapat satu compound saja. Kan? Tapi kalau oxidative cleavage, kita akan dapat 2 compounds. Kan? Sama ada you all akan dapat, depends lah, sama ada you all gunakan ozonolysis ataupun you all gunakan hot acidified chamenophore kan. Jadi kita boleh dapat 2 compound, sama ada mungkin you akan dapat aldehyde dengan aldehyde, aldehyde dengan keton, keton dengan keton, ataupun keton dengan carboxylic acid, carboxylic acid, carboxylic acid, ataupun in some cases kita juga boleh dapatkan carbon dioxide and water kan. Nah itu kalau kita gunakan ozonolysis ataupun kita tindak balaskan dengan hot acidified potassium permanganate. Tetapi kalau kita lakukan this Bayes test untuk alkene, kita dapat satu produk, satu main produk. Itu inilah dia, 1,2-diol class. Sebab apa? Sebab dia melibatkan cleavage of pi bond sahaja. Kalau saya tunjukkan dekat skrin ni, dia macam ni lah. Okay, nampak tak? Asalnya dia ada double bond pada alkene. Kan dia ada sigma, dia ada pi kan. Jadi hanya pi bond saja putus guys. Jadi bila pi bond ini putus, apa berlaku? Dia akan buka 2 new branches. Dia akan buka 2 cabang ataupun 2 ikatan yang baru. So these 2 branches, itulah dia akan bonded to 2 hydroxyl groups, dan that's why kita akan dapat this 1,2-diol. Okay kelas jadi inilah apa yang berlaku dalam this Bayes test especially untuk alkenes. Okay, so this is the general equation class. Nampak kita dapat kat sini, kita ada alkene. So what happen bila kita tindak balaskan dengan, nampak tak coal, alkaline ataupun basic potassium permanganate. Perhatikan cara penulisan guys Ataupun kalau you all tak nak tuliskan macam ni, you all boleh buat macam ni. Okay, chamenophore, nampak guys basic, and then you letak condition dekat bawah, coal. Instead of kita tuliskan macam ni, you all juga boleh tuliskan like this. Dua-dua betul. Dua-dua betul Okay. Right. Okay, so back to this equation. Jadi apa berlaku guys? Nampak tak? Pi bond akan putus. See bila pi bond putus, what happen? Dia akan buka 2 new branches here, and then kita masukkan OH dan OH. So inilah kelas apa yang disebut sebagai 1,2-diol. Okay, 1,2-diol. And then at the same time, kan dalam Bayes test ini, sekiranya if we are using alkene dalam Bayes test ini, kita akan ada satu lagi side product guys. Jadi ini main product. Dia ada satu lagi side product di mana kita akan dapat suatu brown precipitate. And apakah this brown precipitate? So this is manganese oxide. Kita akan dapat brown precipitate of manganese oxide. Nampak tak ada arrow ke bawah ni guys? So arrow yang pointing downwards ni, ini menunjukkan pembentukan mendakan. Pembentukan ataupun formation of precipitate. So in this case kita dapat brown precipitate. Okay, so guys inilah dia punya general equation untuk this Bayes test. Okay, so apa observation dia? Kan, sekiranya the compound itu adalah alkene, so dia akan memberikan positif kan, positive result untuk this Bayes test. So what kita punya expected observation, dia akan ada 2 kelas. Yang pertama, sekarang kita tahu kan, potassium permanganate, the color is purple.
Kan potassium permanganate solution warna dia purple. Jadi bila berlaku reaction, so apa yang berlaku adalah guys, purple color of potassium permanganate decolorized. That was the first observation. Okay, and the second observation, kan terbentuk apa kat sini? Brown precipitate kan? Ini pun you all masukkan juga dalam your observation. Okay, maksudnya yang pertama, purple color of potassium permanganate decolorized, and then second, apa berlaku? Terbentuknya brown precipitate of manganese oxide. Guys, so remember this. Okay, untuk alkene, Bayes test, so inilah equation dia, so inilah dia punya observation guys. Okay, right? So inilah guys Bayes test. Okay, ni saya tunjukkan sedikit gambar lah supaya you all boleh recall balik kan apa yang you all dah buat eksperimen 4 yang lepas. Nampak tak guys, ini apa? So, inilah dia potassium permanganate. Nampak tak? Potassium permanganate, dia punya warna dia adalah purple. Kan, warna purple ni asalnya. Okay, apa yang berlaku apabila you all masukkan ataupun bila kita tidak balaskan alkene ataupun compound itulah yang kita nak uji tu dengan this potassium permanganate dalam keadaan apa? Dia mesti, potassium permanganate itu mestilah basic dan juga pada cool temperature. Cuma masa you all buat eksperimen 4, you all tak buat pada suhu yang sejuk, kita buat pada room temperature. Tapi actually boleh juga berlaku reaction. Tapi kalau kau sepatutnya condition ni mesti cold temperature. Okay, kelas ni, dia nampak tak apa yang berlaku? See the result here, the observation here, nampak tak? Apa you nampak? Yang pertama, dalam test tube dah tak ada lagi warna purple kan? Kenapa? Sebab purple color of potassium permanganate decolorized. Okay, so itu satu apa guys? Satu observation yang menunjukkan positif untuk Bayes test. Okay, dan second observation apa? At the bottom of the test tube, apa you dapat? Ni. Guys, kita akan dapat terbentuknya brown precipitate. And what was this brown precipitate? So this is manganese oxide. Kan? Dapat kan masa buat amalan hari itu? Saya nak tanya, you all dapat observation ini untuk which compound? Cyclohexane, cyclohexene ataupun toluene? Kita dah lupa ni kelas. Cepat, you all dapat cyclohexane ke, cyclohexene ataupun toluene? Experiment 4, part B. So which compound memberikan this observation class? Saya lukis kat sini Kan you all gunakan 3 compound. Cyclohexane, cyclohexene dan satu lagi compound adalah toluene. Guys. Toluene. Okay. So, which compound out of these 3, which compound gave this observation? Cyclohexane, cyclohexene ataupun toluene, class? Cyclohexane. Hexane. In ke in? Cyclohexane? Are you sure cyclohexane? It should be cyclohexene kan ini, class? So these two, cyclohexane dan toluene, so these two akan memberikan negative guys, negative result untuk Bayes test. Why? Because cyclohexane is an alkene. Okay, cyclohexane is an alkene. Toluene is an arene. Guys, arene ataupun aromatic hydrocarbon. Jadi sekarang ni, cyclohexane is an alkene. Kan kita dah bincang tadi, theoretically, hanya alkene sahaja yang memberikan positive result untuk Bayes test. Guys, untuk Bayes test, it is alkene sahaja. So that's why in this case, you all akan dapat untuk cyclohexene, itulah yang akan memberikan these observations. Kita akan dapat yang pertama, purple color of potassium permanganate decolorized. And then, second, kita akan dapat brown precipitate form. Tapi untuk alkene dan toluene, apa observation dia guys? Untuk alkene untuk cyclohexane dan untuk toluene, the observation was yang pertama, purple color of potassium permanganate remain unchanged. Dan yang kedua apa? No formation of brown precipitate. So itu untuk cyclohexane dan toluene. Guys, itu apa yang you dapat lah masa you all buat eksperimen 4 yang lepas. Sepatutnya begitu. Okay? Alright, seterusnya kelas.
Kita tengok sedikit equation lah, apa yang orang dah buat dalam amali tu kan. Okay, pertama sekali kita tengok cyclohexane. Okay, cyclohexane kita tahu, bila kita run this Bayes test, okay, dapat tak, purple color remains unchanged kan, purple color of KMnO4 remain unchanged, dan brown precipitate tidak terbentuk. So ini menunjukkan apa kelas? Ini menunjukkan cyclohexane cannot be oxidized. Kan, cyclohexane cannot be oxidized. Jadi, what should be written here? Dekat equation you nak tulis apa? You all sepatutnya tulis dekat sini, no observable changes. Kan, saya tuliskan no observable changes. Okay, same goes to toluene. Kan, ini tadi cyclohexane. Okay, sama juga dengan toluene kelas. Ini toluene toluene. Since toluene, ingat toluene bukan alkin sebab dia ada benzene ring. Toluene adalah suatu derivative of benzene. Dia adalah suatu kita katakan terbitan bagi benzene. Dia adalah suatu aromatic compound, dia bukan alkin kelas. So that's why kalau tengok dekat sini, toluene juga memberikan negative result untuk Bayes test. So that's why in this case pun sama guys, untuk toluene no observable changes here. Tiada perubahan. Tiada perubahan yang boleh kita observe. Ataupun purple color KMnO4 remains, no formation of brown precipitate. Okay, so for cyclohexane, it is totally different story kan. Berbeza dengan cyclohexane. Why? Because pertama sekali, cyclohexane is an alkene. Dan dia ada apa guys? Dia ada carbon-carbon double bond. Dan part B ni kita buat apa? Kita buat Bayes test. Kan? Dan Bayes test ni apa? Bayes test adalah unsaturation test. Dan apa tujuan kita buat unsaturation test? Untuk detect apa? Carbon-carbon double bond. And theoretically from the structure of cyclohexane itself, kita dah nampak dah dalam cyclohexane ada carbon-carbon double bond. So that's why kita expect cyclohexane akan memberikan positive result untuk Bayes test. So, apa berlaku guys dalam this reaction? Okay, so asalnya ada carbon-carbon double bond dekat cyclohexane ni kan. Jadi apa yang berlaku? This double bond akan putus. Pi bond bukan the whole double bond, just pi bond sahaja putus. And then dia akan buka two new branches di mana kita akan masukkan OH here. And carbon yang kedua kita masukkan OH di mana kita akan dapat apa ni guys? Diol. Okay, kita akan dapat diol. And then what else? Apa dia punya side product? Side product dia apa kelas? Precipitate tu apa? Das. Apa side product dia? Kan baru bincang tadi tu kelas. Apa side product dia? Manganese oxide. Kan? Kita akan dapat ini kelas. Terbentuknya manganese oxide. Nampak tak kelas? Ini untuk cyclohexane. See the difference antara cyclohexane dengan cyclohexane dan juga toluene. Jadi untuk Bayes test hanya cyclohexane sahaja memberikan positive result untuk Bayes test guys. Okay, jadi inilah dia. Kita dapat brown precipitate tadi kan brown precipitate of manganese oxide. Okay, kelas. Okay, so inilah dia untuk Bayes test. Okay, kita tengok sedikit soalan, contoh-contoh soalan lain. Okay, let's get back to your tutorial question. Okay, kita dah already discuss this question 6 sebenarnya. Cuma kita tak habis lagi. Ada beberapa reaction dalam question 6 yang masih remain belum lagi kita discuss. Ni yang ni kita dah buat dah ni. Kan? Ini kita dah buat, ini kita dah buat. Kan? Ini tindak balas dengan hot acidified KMnO4. Ini pula kita buat ozonolysis. Ini dalam the previous lesson saya dah bincangkan soalan ini. Okay. And then kita tengok pula reaction yang pertama yang atas sekali tu dalam question 6C kelas 6C. Okay, nampak tak ni kita buat apa ni? Tindak balaskan dengan coal basic KMnO4. Apa ni kelas? Kita buat apa ni? Inilah dia kita lakukan Bayes test. Inilah kita buat Bayes test. Di mana kita tahu dalam Bayes test apa berlaku? Ada carbon-carbon double bond.
hanya mana satu? Sigma putus ke, pi putus ke, dua-dua putus? Dalam Bayes test. Guys, come on. Guys, cepat. Pi. Pi bond saja putus kan? Jadi hanya satu pi bond saja yang putus. Jadi bila pi bond putus, apa berlaku? Alkin ini, dia akan buka two new branches like this. Jadi apa kita akan dapat kelas? Jadi you all akan dapat this diol. Nampak tak? Putuskan pi bond and then just insertkan dua hydroxyl. So kita akan dapat diol. Okey, apa lagi? Satu lagi produk, side produk dia apa? Jangan lupa, kita juga akan dapat brown precipitate of manganese oxide. Okey, kelas ni. Jadi inilah dia. Yang dikatakan Bayes test. Okey, Bayes test. Alright, seterusnya. Okay, question 7. Question 7 pun ada satu lagi. Okay, untuk 7B, kita ada satu lagi reaction yang kita boleh lengkapkan. Ini kelas R9. R9, yang lain semua kita dah bincang dah dalam previous lesson. Siapa yang tertinggal lesson ini dan mungkin terkejut, bila masa pula saya bincang ni? Saya dah bincang kelas dalam lesson yang lepas, kecuali kalau you all tak ikuti lesson tersebut, you all akan tertinggal. Okay, tapi saya dah bincang dah benda ni. Kan, nanti tengok balik. Ini lesson-lesson yang sebelum ini. Okey, kita dah bincang dah untuk soalan-soalan yang lain. Okey, cuma ada R9 sahaja. Kita belum discuss. Okey, untuk R9, cuba kita tengok apa berlaku kat sini. Nampak tak? Kita ada alkin. Kan, nampak tak? Dia punya double bond, pi bond dia putus. Dapat apa ni kelas? Apa ni? Kan ini diol kan? So, bila ini diol, maksudnya kita buat apa kelas dekat R9 ni? Reaction R9 ni. Kita lakukan Bayes test. Kan, Bayes test meaning that kita tindak balaskan dengan coal basic potassium permanganate. So that's why kita akan dapat diol. Dan bukan setakat diol saja sebenarnya, kita akan dapat diol together with brown precipitate of manganese oxide. Kan? So inilah dia yang disebut sebagai Bayes test. Di kelas Bayes test. Okay, right. Kita pergi pula pada seterusnya. The second unsaturation test. Guys, the second unsaturation test adalah kita boleh lakukan bromination ataupun tindak balas dengan bromin. Cuma ada dua cara, sama ada kita boleh gunakan bromination in inert solvent ataupun kita boleh gunakan bromination in water ataupun kita gunakan bromin water. Cuma your experiment 4 part A yang you all gunakan adalah ini. Kita tindak balaskan dengan bromin in inert solvent. This was your experiment 4 part A class. Okay, jadi dalam this second unsaturation test, kita lakukan bromination kan. So apa yang berlaku guys sebenarnya sama saja kan. Maksudnya ini juga masih lagi unsaturation test. Maksudnya kita gunakan bromin in this reaction untuk kita nak detect the presence of carbon-carbon double bond. Okay, you guys ingat lagi tak? Dalam chemical properties of alkene, awal-awal sekali, reaction pertama yang you diajar apa? Electrophilic addition reaction. Dan di bawah electrophilic addition reaction of alkene, kan ada beberapa reaction kan? Kita ada hydrogenation, kita ada hydration, kita ada hydrohalogenation, dan kita ada halogenation. Guys, halogenation. Ini pun kalau masih lagi tak jelas, nanti boleh tengok balik lesson yang sebelum ini. Okey, kita ada halogenation. Dan halogenation boleh berlaku dalam dua keadaan. Sama ada halogenation in inert solvent ataupun halogenation in water. Di mana kedua-dua reaction ini adalah reaction yang boleh berlaku pada alkene kelas. So apa yang membezakan kalau kita guna bromination in inert solvent dan juga bromination in water? Dia punya perbezaan dia adalah produk yang kita akan dapat. Kalau kita gunakan bromination in inert solvent, you all akan dapat dibromo. Dibromo. Kan? Ataupun dalam secara umumnya kita akan dapat dihalide. Tapi kalau kita gunakan bromine in water ataupun bromine water, alkenes yang kita gunakan itu dia akan menghasilkan apa kelas? Ingat lagi tak? Dia akan hasilkan halohydrin. Halohydrin. Itu kalau bromine water.
Okay, jadi untuk unsaturation test ni yang melibatkan bromination ni, that's why you guys kena tengok lah kan apakah keadaan bromin yang kita gunakan. Whether we are using bromine in inert solvent such as dichloromethane ataupun we are using bromine water. Cuma dalam this experiment 4, part A, you all menggunakan bromine in inert solvent. Okay, kelas Jadi ini juga satu test di mana kita boleh gunakan juga untuk nak membezakan alkenes daripada alkenes. Apa nanti kita cuba relate dengan apa yang dah berlaku dalam eksperimen 4 part A Okay, kelas. Okay, dia macam ni. Apa yang kita nak observe? Dalam this bromination, yang kita nak observe satu benda saja. Apa? What happened to the reddish brown color of bromine? Sekiranya kalau reddish brown color of bromine decolorize almost instantly, ataupun kita katakan reddish brown color of the bromine disappears instantly, so itu menunjukkan positive result untuk this bromination. Dan ini berlaku dekat mana? Ini akan berlaku pada alkene. Guys, alkene. Tapi for the case of alkane, adakah reddish brown color of bromine akan decolorize? Boleh decolorize, tapi dengan syarat apa? Selepas kita expose under sunlight. Nampak tak guys? Kita expose under sunlight, barulah reddish brown color of bromine akan decolorize. Sebab apa? Sebab alkane untuk berlakunya bromination ataupun halogenation, dia memerlukan sunlight, dia memerlukan UV. Kenapa? Sebab alkane kan dia punya type of reaction adalah free radical substitution. Nah, itu untuk alkane. Tetapi untuk alkene, ingat lagi tak guys, alkene kan you guys dalam part A ni kita buat dua set kan. Satu set you letak under sunlight, satu set you letak dekat tempat gelap kan. So untuk alkene, both condition, sunlight, in the presence of sunlight, reddish brown color bromine decolorize, dan di tempat gelap juga reddish brown color of bromine decolorize. Itu untuk alkene. Tetapi untuk alkene, nampak tak guys apa berlaku? Hanya under sunlight sahaja reddish brown color of bromine decolorize, tetapi di tempat gelap untuk alkene, reddish brown color of bromine remains the same. Ataupun remains unchanged, tak berubah. Kenapa? Sebab untuk alkene dan alkene, type of reaction apabila berlakunya bromination ini berbeza. Di mana untuk alkane, yang seperti mana as I told you just now, alkane dia akan berlaku free radical substitution. And free radical substitution requires sunlight, requires UV for the reaction to trigger, for the reaction to occur, untuk berlaku. Tapi untuk alkene class, bila kita buat bromination, dia tak perlu UV. Sebab apa? Sebab alkene adalah more reactive than alkane. Sebab dalam alkene ada carbon-carbon double bond. Jadi bila kita lakukan this bromination, apa berlaku? So dia akan berlaku electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction tidak memerlukan UV. That's why under sunlight, without sunlight, okay, tempat terang ke, tempat gelap ke, siang ke, malam ke, kan, hujan, ribut, petir, taufan ke, alkene bromination, dia kan always positive. Kan, reddish brown color dia akan sentiasa decolorize almost instantly. Okay, kelas Itu nampak tak perbezaan? That's why this test juga kita boleh gunakan nak distinguish alkenes from alkenes. Okay, termasuk juga dengan arin tadi, toluene kan. Okay, alright. Jadi basically guys, ini ada apa yang berlaku. Nampak ya, kalau untuk alkene, bila kita buat bromination, guys, tidak balas dengan bromine dan the color of bromine is reddish brown kan, remember? So apa kita buat? Kalau you all, okay, dia macam ni. Kalau kita nak bandingkan alkene dengan alkene, you all nak bandingkan menggunakan bromination, kita kena buat dekat tempat gelap lah. Guys, you all kena buat dekat tempat gelap. Maksudnya kedua-dua ini mesti in the dark. Kita menggunakan reagent yang sama, bromine in dichloromethane. Untuk alkene pun, bromine in dichloromethane. Tetapi condition mesti in the dark. Sebab apa? Kalau you buat condition under sunlight untuk kedua-dua ini, apa berlaku? Kedua-dua akan memberikan result yang sama. Kan? Kedua-dua tu akan memberikan positive result. Okay? Ingat kelas, bila kita cerita pasal chemical test, ujian kimia ni, chemical test ni,
let's say kita nak membandingkan, we want to compare this compound from this compound. Okay guys, so pastikan test yang kita gunakan itu satu tu positif, satu tu negatif. Baru kita boleh bezakan, baru kita boleh differentiate, baru kita boleh distinguish. Jadi jangan pilih test di mana kedua-dua positif ataupun kedua-dua compound itu negatif. Apa guna you buat test kalau dapat result yang macam tu kan? So that's why bila kita nak buat chemical test, mesti satu compound positif, satu compound lagi negatif. Jadi barulah kita boleh buat comparison. That's why in this case, kalau you all nak gunakan bromination untuk nak uji ataupun nak bezakan alkin dengan alkin, kita mesti setkan condition dia di tempat gelap. Sebab apa? Sebab hanya alkin sahaja yang akan bertindak balas di tempat gelap. Di mana kita akan dapat apa? Kita akan dapat dibromoalkin. Maksudnya dia akan putus lah, pi bond dia akan putus. So dia akan berlaku apa kelas? Dia akan berlaku electrophilic addition reaction. So that's why kita akan dapat this compound. Dan apa observation dia? Reddish brown color of bromine decolorized. Tapi for the case of alkane, kan alkane, nampak tak? Okay, in the dark, apa berlaku guys? No observable changes. So meaning that the reddish brown color of bromine remain unchanged. Tetapi kalau kita buat guys kalau you guys buat reaction yang sama tapi you guys expose under sunlight, reaction dia apa? Kita akan dapat haloalkane. Haloalkane dan apa berlaku guys? Reddish brown color of bromine juga akan decolorize lah. Tapi itu kalau under sunlight lah. Tapi sekarang kita nak bezakan kan? Nak bezakan dua-dua mestilah condition yang sama. Kan? Dua-dua mestilah di tempat yang gelap. Okay, kelas So ini sekiranya kalau kita buat bromination in inert solvent. Kita nak bandingkan alkane dengan alkene. Okay. Yang you all buat dalam amali tu kan? Kita gunakan cyclohexene, remember? So, nampak tak? Cyclohexene, apabila kita buat bromination, dapat apa kelas? See, kita akan dapat 1,2-dibromocyclohexane. Dapat tak? So that's why, kalau kita tengok kat sini kan, kenapa reddish brown color of bromine decolorize instantly? Okay guys, kalau you nak tahu, yang warna reddish brown ini, itu adalah warna bromine molecule. That is the color, that was the color of bromine molecule. So apa berlaku? Bila berlaku reaction, apa jadi pada bromine molecule? Bromine molecule dah split up. Kan bromine molecule dah putus. Daripada bromine molecule dia dah tukar jadi bromine atom. So that's why warna reddish brown itu dah no more, dah tak ada. Sebab dah tak ada Br2 dalam test tube itu. Sebab itu apa yang berlaku? Bila berlaku reaction, that's why the reddish brown color of bromine decolorize instantly. Tapi for the case of cyclohexane, guys, dan juga toluene yang you gunakan dalam reaction tu, eksperimen 4 part A tu, okay, untuk these two, ni kita cerita in the dark kalau in the dark, guys, so both of these negative result. Kan? Maksudnya cyclohexane, reddish brown color bromine remain dan juga toluene remain. Tetapi kalau these two kita letak under sunlight, expose under UV, that was different story kan? Maksudnya kedua-dua itu reddish brown color of bromine decolorize. Sebab apa? Sebab bila kita expose under sunlight berlakunya free radical substitution. Tapi kalau in the dark hanya cyclohexene sahaja yang memberikan positive result. Okay guys Alright. Okay, seterusnya sikit lagi sebelum saya tamatkan lesson kita untuk hari ini, untuk hari ini, untuk waktu ini. Nanti petang akan ada tutorial lagi kan. Okay. Right, kita bercontoh ini pula kita gunakan bromine water class. Nampak tak? Untuk bromine water, kalau we are using cyclohexene for example, so kita akan dapat halohydrine. Yang lagi kan apa itu halohydrine? Compound yang mengandungi halogen dan juga hydroxyl, di mana both of these bonded to the adjacent carbon atoms. Kita akan dapat suatu halohydrine. So in this case namanya adalah 2-bromocyclohexanol. Ini pun sama kelas. Observation dia pun sama. Di mana reddish brown color of bromine juga akan decolorize instantly. Tapi let's say if we are using alkane ataupun arine, so kita apa akan berlaku? Reddish brown color of bromine remain unchanged. Right?
Okay, now let's look at question number 10. Kelas, sikit lagi kita dah nak habis dah ni. Okay, give a test to distinguish between 2-butene and N-butane. Okay, sebelum kita pergi pada soalan ni, kelas ni nampak ada N-butane ni kan? Okay, apa maksud N ni? Mungkin ada sama you yang tertanya-tanya, sir, apa maksud N ni? So N ini, kalau ikut asalnya, means normal. Normal tu apa? Maksudnya butane lah. Dia butane. Butane lah. Apa butane? CH3, CH2, CH2, CH3 guys. N-butane ataupun butane. Jadi kalau guys jumpa N-butane tu merujuk kepada normal butane lah. Ini dah dia butane. Okay, jadi sekarang ni kelas, soalan ni minta apa? Berikan satu test. Okay, give a test. Macam mana kita nak bezakan antara 2-butane, kita tahu 2-butane is an alkene, okay, dengan N-butane, which is an alkane. Okay, kalau you perasan, mesti perasan dekat skrin tu kan, ada 3 ada 3 huruf kat situ, ada 3 alfabet kat situ membentuk satu perkataan Tio. Kenapa Tio ni? Apa Tio ni kan? Okay, dia macam ni guys. Ni saya nak share satu tips dengan you all lah. Ingat, untuk soalan yang melibatkan chemical test, guys, chemical test, always remember these 3. T-E-O. Tio ataupun kalau kita nak sebut Tio, nak sebut T-O pun boleh lah. T-O. Ingat T-O. Okay, apa tu T-O ni kan? Okay, dia macam ni. So T stands for, okay, sekejap saya pindahkan dulu. Okay, guys, so T stands for test, ujian. Apa ujian yang kita nak gunakan? Okay, so E stands for equation. Selepas kita dah tentukan apa test yang kita nak gunakan, okay, and then kita akan write down the equation untuk kedua-dua compound. Okay, and of course O itu stands for observation. Jadi ingat guys, every time soalan yang melibatkan chemical test, kita nak distinguish one compound from another compound, always remember this TO, okay, ataupun TO ni. Kita ada test, equation, observation. Okay, apa contoh dia? Okay, kita tengok soalan question number 10 ini kelas. So sekarang kita nak bezakan apa? Kita nak bezakan 2-butene dengan N-butane. Okay, inilah dia. So, okay, and then apa you all buat? It's better kita buat dalam bentuk table kelas. You construct satu table like this. Okay, kita bahagikanlah kepada kita ada test, equation dan observation. Okay, untuk test, okay, sekarang ni kita tengok, kita nak bandingkan apa? Kita nak bandingkan alkene dengan alkane kan? Guys, apa test yang sesuai? Yang you all baru belajar tadi? Unsaturation test. Remember? Unsaturation test. Kan? Cuma unsaturation test ni kan ada 2. Sama ada kita boleh buat Bayes test, kita boleh buat bromination. Kan? Sama ada bromination in inert solvent ataupun bromination in water. Jadi you guys pilih lah. You guys nak guna mana satu. Katakanlah let's say, di sini saya gunakan contoh, kita buat bromination in inert solvent. Guys, bromination in inert solvent. So that is the name of the test. Guys, that is the name of the test. Itulah test T itu. T itu stands for test apa yang kita nak gunakan. Okay, and then for the equation, since kita ada 2 kan, kita ada 2-butene, kita ada butane. Jadi kita tuliskan equation untuk kedua-dua compound ini apabila kita run this test. Contohnya, N-butane, nampak tak guys? Butane lah, kita tidak balaskan dengan bromine in inert solvent. Ini penting kat sini, nampak tak? In the dark. Kenapa? Sebab kita nak pastikan butane itu negatif kan? Kita nak alkene tu saja negatif, alkene tu positif, butane tu negatif. So that's why kita kena condition dia mesti in the dark. So kita tahu untuk butane in the dark, bila kita buat bromination in inert solvent, kita akan dapat apa? No observable changes. But kalau kita tengok pula untuk observation ya, untuk butane guys, apa berlaku? Reddish brown color of bromine remain unchanged. Ya, itu observation. O tadi. E untuk equation, O untuk observation. Nampak tak? Ini untuk butane. Okay, how about butene ataupun 2-butene? Kan guys, 2-butene. So for the case of 2-butene, hati-hati dengan structure dia kelas So ini 2-butene. Okay, the structure of 2-butene,
Jadi apa berlaku bila kita buat ujian this test, bromination in inert solvent pun sama in the dark. Jadi what happen akan berlakunya electrophilic addition reaction. Jadi pi bond ini akan putus. So kita akan insertkan 2 atom bromin here. Jadi apa berlaku kelas? Inilah dia produk dia yang kita akan dapat. Okay. And what is the expected observation? So observation dia kita akan dapati untuk 2-butene reddish brown color of bromine decolorized. Okay, kelas nampak tak? So inilah dia. Ingat lepas ni kalau soalan melibatkan chemical test, suggest a chemical test, ingat chemical test, ingat apa? Ingat TO ataupun ingat TO. Okay, ini satu tips lah, hopefully dapat membantu you all lah sedikit sebanyak untuk you all nak mempelajari this organic chemistry, especially untuk contoh soalan yang melibatkan chemical test. Okay guys, jadi basically itulah dia yang dikatakan unsaturation test untuk alkin. Saya ulang balik, yang pertama tadi kita ada apa? Kita ada Bayes test. And then yang kedua guys, kita ada bromination, sama ada kita lakukan bromination in inert solvent ataupun bromination in water ataupun kita menggunakan bromin water. Okay guys, sikit lagi saya nak habiskan, ada satu soalan lagi. Okay, and then saya akan stop ini saya guide you all saja. Okay, kalau you all nak tahu, biasanya dalam exam macam inilah kelas rupa soalan dalam exam, especially your PSPM. Dia akan bagi suatu paragraph like this. Nampak tak? Ni question 11 this is from your tutorial tutorial 12B, question number 11. Okay. Jadi bila you all jumpa soalan yang macam ini, pertama sekali jangan panik dulu. Kan? Jangan panik dulu kan. Tenang, relax, baca. Baca sekali, lepas tu baca 2 kali dan baca kali yang ketiga. Ingat guys, 3 times lagi baik. Baca 3 kali. Okay, and then kita buat apa? And then kita cuba outline. Kita cuba outline the reaction. Okay, contohnya macam ni Okay, kita tengok guys soalan nombor 11 ni nampak tak? Kita ada apa kat sini? Kita ada compound A. Okay, compound A. Okay, ni saya terus tunjukkan dekat sini lah nampak? Kita ada compound A. So compound A dia punya molecular formula adalah C3H7Br. Guys, this is the molecular formula of A. And then apa berlaku? Dinyatakan dalam soalan, compound A ini apabila kita lakukan Bayes test. Kan, Bayes test dia memberikan negative result. Guys, negative result ataupun no observable changes. Jadi kelas, kalau you all tengok, kalau A negatif untuk Bayes test, you rasa A ni apa? Adakah A itu alkin? Mungkin tak A itu alkin? Tak mungkin lah kan A itu alkin kan? Sebab apa? Kalau A adalah alkin, so dia akan positif untuk Bayes test. So meaning that A is not an alkin. Okay, A itu boleh jadi compound lain. Compound lain. Apa itu yang kita kena tengok lah. Yang penting sekarang ni A bukan alkin. Okay, seterusnya apa kelas? A ni pula apabila kita tindak balaskan dengan potassium hydroxide in ethanol and then kita buat reflux kelas, dapat apa? Dapat B. And okay, dapat B with this molecular formula. Okay, kelas, cuba you all recall balik. Reaction apa yang you all dah belajar yang melibatkan potassium hydroxide in ethanol and then kita reflux? Reaction apa ni kelas? Bukankah ini dehydrohalogenation of apa? Of haloalkane. Tindak balas apa ni kelas? Ini kan tindak balas preparation of alkene daripada haloalkane. Nampak tak? Jadi maksud dia B ini adalah alkene. Guys, kalau B adalah alkene, A ni apa? A adalah haloalkane. Nampak tak apa kita buat kat sini? Sebab tu saya kata, lepas kita kena baca soalan berulang kali. And then baru kita outline kan apa reaction yang berlaku tu. Okay. So, kita dah tahu sekarang ni. B adalah alkene. Okay. Apa lagi bukti nak menyokong B ni alkene? Cuba you baca statement yang seterusnya. B, apabila kita lakukan Bayes test, nampak tak kelas? Purple color of KMnO4 decolorized. Betul tak? Logik tak? Logik lah. Sebab apa? Sebab B is an alkene.
Kan Bayes test, alkin kan positif untuk Bayes test. Jadi sekarang ni confirm, it is confirm kan? Confirm B adalah suatu alkin. Dan kelas saya nak tanya, alkin apa yang ada 3 karbon? Kan? Banyak ke pilihan alkin yang ada 3 karbon? Cuba you all lukiskan. Alkin yang ada 3 karbon ni apa kelas? 1, 2, 3. So, apa alkin yang ada 3 karbon? Apa lagi kalau bukan, apa ni kelas? Propin. Apa tak? Jadi meaning that B ni actually adalah propin. Kelas, propin. Dan this propin, B ni, apabila kita tindak balaskan dengan apa? Ozon, and then followed by addition of zinc and water. Ini pun you all baru je belajar ni. Apa ni kelas? Tindak balas apa ni? Bukankah ini ozonolysis? Kan, ozonolysis ni apa? Tindak balas yang melibatkan oxidative cleavage. Di mana double bond of alkene itu akan completely broken. Okay, dan dinyatakan dalam soalan, dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan C dan D. Di mana C, this is the molecular formula of C and this is the molecular formula of D. Okay, so sekarang kita tahu ini CH2O. So maksudnya D ni datang daripada which portion of alkene? Datang daripada sini guys. Daripada CH2. Okay, ingat lagi tak? Kalau dekat carbon double bond ada 2 hidrogen. Kalau kita guna hot acidified KMnO4, kita akan dapat carbon dioxide and water kan? Tapi kalau kita menggunakan ozonolysis, this portion ni akan jadi apa kelas? Bukankah ini akan jadi metanal? Ini pun kita dah bincangkan, nampak? Jadi D adalah metanal, betul tak? CH2O. CH2O. C kita akan dapat metanal. So kalau D, ini adalah metanal, so ini apa? C ni apa kelas? Jadi C, this came from this portion. Jadi apa ni kelas? C2H4O. Jadi kita tahu sekarang this portion, kita akan dapat apa? Kita akan dapat C, double bond, OH, CH3. So kita akan dapat suatu lagi aldehyde. So ini kita akan dapat etanal, ini kita akan dapat metanal. Okay, nampak kelas metanal, etanal. Jadi kita dah selesai dah, nampak? Kita dah tahu apakah C, apakah D, right? And then kita dah tahu apakah B, B actually adalah propin. So A ni guys, so A ni apa? So A adalah haloalkane. Jadi haloalkane yang ada 3 karbon guys. Apa? CH3, CH2, CH2Br, ataupun kita juga boleh tuliskan macam ni, CH3, CHBr, CH3. So dia ada 2 kemungkinan lah. Boleh jadi A ni guys, boleh jadi bromopropane, 1 bromopropane, ataupun A juga boleh jadi 2 bromopropane. Maksudnya, regardless of whichever it is, still bila kita buat dehydrohalogenation, kita akan dapat the same propane guys. Jadi untuk A ni ada 2 pilihan jawapan. Okay, kelas right. Jadi basically itulah dia jawapan untuk this question 11. Nampak tak? Kita dah tentukan A, B, C dan D, and then you all tuliskan baliklah dia punya equation yang terlibat. So we are done actually. Kita dah habis untuk topik alkene. Okay kelas, jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. You guys are awesome. Kita jumpa lagi. Bye guys. See ya.